judgment. If the people of the Lord, we must show come and take away the person from among them. He is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. So thou, son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word of my mouth, and warn them with me. When I say unto the wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require of thy hand. Nevertheless, if thou hast kept his way to turn from it, if he did not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Therefore, as thou son of man, speak unto the house of Israel, thus ye speak, saying, if our transgression and our sins be upon us, and we find away in them, how shall we then be? Say unto them, as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, and why will you die in the house of Israel? Therefore thou son of man, say unto the children of thy people, the righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression. As for the wickedness of the wicked, he shall not know their mind in the day that he turneth from his wicked ways, and that the righteous be able to live for his righteousness in the day that he is sinned. When I shall say to the righteous that he shall surely live, if he trust in his own righteousness and commit iniquity, all his righteousness shall not be remembered, but for his iniquity that he hath committed, he shall die free. Again, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, if he turn from his sin and do that which is lawful and right, if the wicked restore the flesh, him again unto the he hath robbed, walk in the statutes of his life without committing iniquity, he shall surely live, he shall not die. None of the sins that he hath committed shall not him. He hath done that which is lawful and right, he shall surely live. You, the children of the people, say the way of the Lord is not equal, but as you have, their way is not equal. When the righteous turns from his righteousness and committed iniquity, he shall live and die thereby. But if the wicked turn from his wickedness and do that which is lawful and right, he shall live thereby. Yet you say the way of the Lord is the people of the house of Israel, I will judge you everyone after his ways. And it came to pass in the 2nd year of our captivity, in the 10th month, in the 5th day of the month, that the priest of Jerusalem came unto me, saying, the city is smitten, and the hand of the Lord was upon me in the evening after that he had escaped came, and I opened my mouth until he came to me in the morning, and my mouth was open, and I was overcome. Then the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, they that inhabit this wasteland of Israel speak, saying, Abraham was one that he inherited the land, but we are made in the land is given to us for inheritance. Wherefore say unto them, Thus saith the Lord God, you eat with blood and lift up your eyes toward your idols, and shed blood, it shall ye possess the land. Ye stand upon your sword, you work abominations, and you defile everyone his neighbor's wife, and shall ye possess the land. Say therefore unto them, saying, Lord God, as I live, surely that are in the ways shall fall by the sword. And him that is strong in the field will I give to the beasts of the devour, and they that be in the forest and in the caves shall lie in pestilence. For I will lay in the land was desolate, and the path of his strength shall cease, and the mountains of his strength shall desolate, and none shall pass through. Then shall ye know that I am the Lord, when I have laid the land was desolate, because of all their abominations which ye have committed. Also the son of man, the children of the people still are talking against thee, by the walls and in the doors of the houses, and ye speak one to another, everyone to his brother, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord. And they come unto thee as the people cometh, and ye sit before thee as my people, and thee hear their words, but will not do them. For with their mouth they show us love, but their heart goeth after their covetousness. And though thou art of this people not dissolved, as one that hath pleasant voice, and did play well at instrument, they hear thy words, but they do not do them not. And when it cometh to pass, lo, I will come, and then shall they know that the prophet hath been among them. Ako Diyos, speaking of Patayawan, at tubawang tayo. So, we are here as an interval discussion kayo when iti insay nga matadaw iti libro iti Jeremiah.
So, iti libro iti Jeremiah, kat nagrugi nga nagprophesy ni Jeremiah during the time when Israel was lost. So, nabuta na ang gana actually di time ni Josiah. Si ni Jeremiah ang gana di exile. Nagprophesy ni Jeremiah, kat actually ni Daniel, kat kaduan ni Ezekiel na nagprophesy ijay time of exile. Ni Daniel kat isu iti muna iti maala iti kunatayong first captives during the first invasion iti Babylon, that is sometime around 605 BC. And then 598 to 597 BC, kat in may iti second invasion, kat ni Ezekiel mat iti naala. So, jay first invasion kat ni Daniel, jay second invasion kat ni Ezekiel. Ngayon, dinumtong jay gundaway nga kunana dito'y passage ng tayo binasa, 12 years after jay naka-exilanda, kat in may iti may nga damag nga kunana dito'y nga iti Jerusalem was already fallen. So that is the third invasion. Iti nag-siege iti Babylon kat enggana pinuuran da iti Jerusalem. No apay nga napasamak diya iti ko saan da nagininag iti prophecy wenno iti ibagbagan ni Jeremiah nga ag-surrender da. Linmaban da dito'y da nga ari. Gapu tanamati da jay ibagbagan iti false prophet, handa nga namati jay ibagbagan ni Jeremiah nga ipagpalubos ni Apo Diyos detoy nga invasion, gapu iti basulda. Kung saan nga akseptayon nga managbasulda iti sangwanan ni Apo Diyos, they all claim that they are righteous, that in may garot daytoy nga culmination when no panakatungpal iti in prophesy ni Jeremiah nga umay iti unknown nga ini nga isuda ket mang atak kinyada. And it started in 609 BC up until 605 BC. So iti agmarcha iti Babylon ket nagrugida iti 609, and it took them almost 4 years paadu together in the kinungkurda nga adjacent nations, and they reached Jerusalem at around 605. Dayto iti gundaway nga ni Daniel together with his three friends were taken in exile in the first invasion. So kadag ito'y nakakabsat, if we will take along, habang agprophesy sa Daniel kini Ezekiel ijay Babylon, adan ni Jeremiah nga agprophesy ijay Jerusalem. So namuntunan ni Jeremiah nga nagprophesy about the incoming invasion, incoming tayo jay nga destruction iti Jerusalem, ingana actually nga ni Jeremiah ket nawitnesa na iti tayo nga panakadadalan iti Jerusalem. Agason may dito. But kung nakada kayo nga da actually iti in-appoint ni Nebuchadnezzar nga mag-idaulo iti iling nga Israel as a governor. Itinaga ket Jeconiah or Konya isudya kapsat ni Jehoiakim. Kani Jehoiakim isudya iti ari idi naabak da iti first invasion, isudya nakaalaan ni Daniel. Sinublat dito iti anak na nga ni Jehoiakim. Ngam ni Jehoiakim 3 years lang nga nag-rule. Kain mayon jay second invasion, isudya ito iti nakaalaan ni Ezekiel. Are you following the story? Saan nga nagidan ng una ni Daniel? And then, naruno iti second invasion, naalamot ni Ezekiel, and he was brought in Babylon, and together with Daniel, they are prophesying no niya iti future, kananya na talaga iti napasama. Kada ito garon iti problema, nga dagito ito nga tattao, gaputa, adda iti kuna tayo dyan nga arida, adda iti temploda, kana adda dyan karin niya po Diyos, nga saan na nga baybayan isuda, na lipatan da, nga no agpasol da, ipatanggot niya po Diyos isuda. Ito iti problema kada tayo tatangan namati, we think that we have the sights of God even though we are living in sin.
So sabay kumanta, dito yung anxiety mang palagip kada tayo. But let me just give you more background iti dito'y na minsahe tayo tatanga saka. So kuna kada kayo na dayta nga Jekunya ket isu iti i-appoint ni Nebuchadnezzar as governor ijay Israel wenno Juda. Ket sinukatana itinaga na nga Sidikaya. So ni Sidikaya nga dito'y isu iti nagbalik nga governor ngem adda, he is not from the line of king actually. Adda iti maysa nga pamilya from the line of kings. Itinaga na kag Ismael. So tinaramid dito nga Ismael, inassassinate na ni Sidikaya. So itinatay ni Sidikaya, anya itinapasama. Ada niruwar ng isang leader na itinaga na ni Johanan. You can find this in the book of Jeremiah, beginning chapter 40 hanggang chapter 44. Kung ni Johanan nga dito isu iti nang ibalas iti nakatayan dito yung governor, kung napanay inanog ni Ismael. Ingana naabak na ni Ismael. Na-recover na dagitoy da natatao na tiniliw ni Ismael. Kat ni Johanan nga datoy together with Shapan. Dahil ito daw nga kakadway. Napanda kinita ni Jeremiah because ni Jeremiah kat in-release ni Nebuzaradan, general ni Nebuchadnezzar. At makita yung offer ni Nebuzaradan, wala na piman, in-release na iso na dyan prison na. Kuna na piman jay offer na, umay ka, tanda jay Babylon, siya ti makamukin ka. Pagkanuksi ka, you will live there, akas may sang royal, pili ka. Nung kaya kung agyan man dito ay Judah, mabalin na ta. Nung pinili ni Jeremiah at jay ag-remain to keep on jay prophecy na, jay prophesying na. Ijay nga buntaway, dininlog ni Johanan, takuna na dyan, let us go to Jeremiah to hear noan niya nga talaga, ti bagan niya ako kada kayo, noan niya ti future tayo, tawanan ti leader day. Kuna ni Jeremiah kinyaga, no kaya ti matalaga nga diggan iti saon ti ako, dahito iti ibagbagan na, ag-surrender kayo kini Nebuchadnezzar, kadayta nga inaramig yu, nang patay kay goberno nga inyasay na is a rebellion. Nung kuna ni Johanan, nga kaslamot lang kaduan kada tayo, handa nga kayat dya imbagan ni Jeremiah, taadda dya kayat da, dya dya puso da kan panunod da, isu kumati ayunan ni Jeremiah. Anya di jay mapanda ijay Egypt, ta ijay da nga aglimang. Because Egypt during that time was actually a strong nation as well. Kunada piman, kunada inaccused actually ni Jeremiah. Kunada kini Jeremiah, ay, gaputa kagugura da ni Baruch eh. Baruch, scribe ni Jeremiah. Ni Baruch man yung tinang ibagakin ka, nga daytati ibagam kada kami. Nang mapang kami lang tayo Egypt, tayo iti mas maymayak. So instead nga din ganda kaya sa ni Apo Diyos, by the mouth of Jeremiah, ipapilit da, ngay naramit kaya kaya puso da, isungan na panda ijay Egypt, inalagan ni Jeremiah together with him. Kasi anya itinapasama, natumpal kaya magamit lang ni Jeremiah, na uray ti Egypt, kat parimakan iti Babylon. So in short, naabak iti Egypt kat nagsubli ka dito da akas slave. Actually, they died all in battle except ni Jeremiah. So daytoy iti background, daytoy nga propesya because iti daytoy noon tayo kitaan iti libro iti Ezekiel, it is actually divided into two. Chapter 1 up until chapter 25, it speaks about the prophecy of judgment. When the Lord will not be with His people. Dito iti gundamay nga ni Apo Diyos no ikandang na iti judgment na umadayo isuna. In chapter 36, hanggang na chapter 39, it is all about the prophecy of restoration when God will be with His people.
So dito'y kagayon din kakabsat, daytoy nga prophecy of judgment, it covers a span of 7 years. While the prophecy of restoration, ibig sabihin yan, mas mahabang panahon ang ginugol ni Ezekiel para magbigay ng mensahe ng pag-asa sa mga tao ng Diyos. So he spent 15 years preaching and prophesying restoration. So 7 plus 15 equals 22 years. That is the span of Ezekiel's prophecy. Are you following? So iti daytoy at datayo ditoy chapter 33, and I entitled iti daytoy nga mensahe tata as God's worker. God's worker. Takunan kada kayo adda iti talo nga trabahador ni Apo. Jeremiah prophesying ijay Jerusalem, ijay Judah, and then Ezekiel and Daniel prophesying ijay Babylon. So dagitoy da iti trabahador iti Apo. Amen. Anya kadi iti aramiden iti maysa nga trabahador. So adalan iti puntos nga talo nga mapantayo pagbibingayan iti daytoy nga agsapa. Ngayon sakbay nga mapantayo kada ditoy da nga puntos. Una na ditoy, ijay verse 2, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, when I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coast, and set him for their watchman, if, when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people. So, adakay dahil dito'y nga trabaho when work. Na ibagan niya po Diyos nga ramidan, dagito'y da, na ahipon na when servant. Okay? So, nga kanayon ko ibagbaga katatayo dito simbahan, nga awan iti na isalakan, nga awan ti aramidan na. Adda, iti aramidan ko may sama naman. Akas resulta di pamati. Sanda ka nga isalakan niya po Diyos nga may salang nga professional, and you will spend the rest of your time becoming a professional, and then you will retire, and then you will die, and that's it. Hindi po. Meron po tayong ministry, bawat isa sa atin, at yun ang hanapin natin. Kasi, yung problema kada tayo, saan nga diyan tibirbirukan tayo? Because sabi ko, as I promote this one, are you worker of the Lord or workers of the world? We are all busy. It demands, it is ang alubungan kami dito'y kalasag. But we are never busy for the Lord. So ito dito'y kagsapa, kadantay makita dito'y. Una na dito'y. EJ verse 4 gamin, then whosoever heareth the sound of the trumpet, and take it not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Medyo, nung tayo kitaan gawin, iti umuna nga prophecy ni Ezekiel, ingana iti daytoy, kad nagbaliw di kastana nga ag-deliver iti warning. The first earlier chapters ni Ezekiel mismo, iti object lesson. Okay? Nga na i-describe ko kada tayo by the book of Ezekiel itself. Kung nanay jay, no agluto ka, katrukudom iti kayo, trukudom iti danom,
Brokodem iti dagitadang nga ilutog. Ipakitam daytay iti tattao ket no saludsunon dagin ka ibagang kinyada nga daytay iti mapasama kada tayo no umay iti kabusor nga mangraot kada tayo ta saan tayo to nga makatalonan, saan tayo nga maka-engage iti negosyo, isu nga sagabasiton tayo iti rasyon tayo. You will measure it. Uray kay danong nga inuman nyo, saan ka nga inom to satisfy your thirst, but you barely sip just to survive. Kaso may nagyan. And then kuna nga, awitan tayo ta, bag mo. Kat agkalubong ka iti sako, bukbukam iti bagim iti tapo, kat agtaray-taray ka dita Jerusalem, kat nukitaan da ka iti tao, ibagam kinyada, nga deta iti mapasamak kada kayo, kag umayon iti kabusor, awan na iti bitbitan yo, nudi kat nuanyaman iti mabagkat yo, saan yung nga mabagkat, dagitadang alikamon yo, nga nag-inbisan yung iti kwarta, kat siga kat bapang ka, abot ijay wall, han ka nga magnajay gate, taban bantayan na da kayo ijay, agabot ka ijay wall, kat ijay ka nga lungsod, kat iladawan mo, binuday tati mga iladawan, no anya ti mapasama kada kayo, no umay iti Babylonian invasion. Buy-buyan na ito iti kang tao, yet they laugh at Ezekiel. Actually, at dati asawa ni Ezekiel, nung kuna ni Apo Diyos, nung matay to ni bakit mo, you cannot mourn for her. And to saludsudon ito kang tao, dahil tanto ti bagam, nga dahil tayo ti mapasama kada kayo, tanong matay ti loved ones you, saan yung nga mabalin, nga ibantay kan ingilinan, apay aya, gapu, itidanag yung iti kabusor, nga umay nga mangraot kada kayo. Ezekiel was the main object to illustrate the judgment ni Apo Diyos. Kung kuna na pa ijay, agluto ka tata, kung mangala ka, iti takki, iti tao, isu iti pag-alir mo ng kuna ni Ezekiel, tinmawar isu na, pangasim Apo Diyos, apayawanan na yan, idaduma, kat tinusar na, takki ti animal, nung sa lutsudan iti tao, daitan iti pagsumuludyo, dagay da dati nga birbiro kanyo, nga nalinis, awanan iti nalinis, amin aramidan nyo, tapno survive kayo during the invasion. The invasion is imminent, yet these people do not believe. Because sabi niya dito, andito na yung sword. The sword of the Lord is coming for judgment. Muyo gagayon pinakausap. As gen lang kada tayo tata. Noon niya, ti ugaling na dito yung mga tao during the time of Ezekiel, Jeremiah, and Daniel. This is the kind of people that flocks inside the churches. Sabi nga rito, nakikinig kayo, pero hindi kayo sumusunod. So itong unang napuntos tayo dito as a God's worker, dapat adadyay willingness kada tayo. Apa kitaan nyo kadito ito, i-contrast nyo. Whosoever heareth the sound of the trumpet, unan niya verse 5, he that heard the sound of the trumpet and took not the warning, but if the watchman see the sword come and blow not the trumpet, bilang isang trabahador, bilang isang servant, bilang isang anak ng Panginoon, there must be willingness in us. Saan magyay napilpilitan, we know being forced upon. So, antay mo mabay dito simbahan na mapilpilitan layon. Saan tayo magkakararat na mapilpilitan layon. There must be willingness in us. Amen? Tadayta iti attitude. Iti Diyos sa kilati. Awan iti nang puwer sa kinkwana, nudigat kay willingness na. Mangaramid iti amin nga pinarsuan na, and then nakita na no kasano tayo nga nagbasol, inaramid na iti paguspusan, tapos may restore na ito yung relationship by His willingness. Nobody compelled God. And that should be the kind of attitude you and me have. Willingness. Inyat saan tayo willing? Kaya nagad-ado iti demands tayo, nagad-ado iti perks tayo, no kumakastoy. Sakto lang ma-involve, sakto lang agpakakonsistent. Anya iti napasama. Datayon iti Diyos, ni Apo Diyos iti servant tayo.
tayo pa'y namabay. Napospol pa'y tirupumatay. Instead, him setting the condition, he mentioned in Deuteronomy chapter 30 up until chapter 31, anya iti kunanan diay, I set you today a blessing and a curse, a life and death. A life if you will obey, and death if you will disobey. Isunod lang ti bagbagana dito yung Hebrew itisip. If you will hear the sound of the trumpet as blown by the watchman and heed the warning, you will live. But you will hear the sound of the trumpet, but you will not heed, and you will not obey, you will die. Willingness ka sa. So, ada ka di siya willingness ka na tayo? Dindenggan tayo, dahil nga mensahe, dindenggan tayo, as it was prophesied, at yaman tayo, ta prophecy na ito, natungpal na ito yan. Katagbalik ko nga dito yung lesson, pamanlaag, warning, kada tayo. Saan tayo gawag nga dumdag? Anya, dindenggan tayo, jay pagita. Anya, dibirbirukan tayo, jay comfort tayo. Anya, dibirbirukan tayo, no kasano tayo nga makalakad, kasano tayo nga ma-shortcut. Iti panagdayaw kung panagserbi kini ako Diyos. Yet, nung tayo kitaan tayo na ito, ito na. But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come and take away, take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. Nagdakkel ti obligasyon tayo as may sangan na mati. We are actually God's worker, not only willingly, but secondly, as a watchman. So yung willingness natin, mapapalitan yan ng watchfulness. Yan ti Ilocano, iti mapagmatyak. Kanya. Hanggang managdilaw at yung managdilaw at criticizer. O nasipot. Umiliba kada kayo. May salang man tinangbalin kada tayo nga nasipot. Jay cellphone. Ay ta, jay cellphone ko. Susip-sipot ang jay cellphone mo, tasaan nga mapukaw. Nung kumadya pa ng sipot tayo, ti cellphone tayo, tas jay mati pa ng sipot tayo, iti obligasyon tayo, kas may sanga na mati, nagmayat po. But we are not that watchful. We are not watchful about our words. We are not watchful about our feelings, our hearts. We are not watchful about what we think. Because we all are like these people. In-describe ni Ezekiel, no siya asino, dagito'y dahil natatao. Anya iti kunana. Sabi niya sa mga taong ito, nakikinig pero hindi sumusunod. Mayroong mga tainga pero hanggang doon lang. Hindi nila tinutupad kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Sabi kasi dito sa chapter 33, kunana ije verse 31. Kunana ije verse 30, Thou son of man, and the children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses. Dito mayari dito iti may sanga na mati na napan nakikimong. Kag nung maunong da, fellowship da, pagtutungtungan da, jay, message kung jay messenger. Anya, iti po na dito. Speak one to another, every one of his brothers, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord. Parang totoo na sila'y faithful, kasi andyan sila at upo para makinig sa salita ng Panginoon. So
So gapo na nga dati na pagdingit tayo kumati sa unya po Diyos. Yung kita nga pati dito eh. And they came unto thee as a people cometh, and they sit before thee as my people. Yan. Umay ka nga adviso, tada oras hindi pa naghimong. Umay ka nga adviso, tada oras hindi pa nagkararag. Kat atindaran na deka, kat agtugaw da, ng punana dito eh. They will sit before thee as my people, they hear thy words, but they will not do them. For with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetousness. So instead ng watchfulness, we are covetous. Instead of being watchful, we are coveting. Kanya hindi covetousness tayo. Adda ka dito'y ngaman ay ayam sa namnam. Nanadawak sa lugan siya wani. Sino kayo makakasan nila ko na may pwede na lugan. Dagyan na nagkadagyan panunod tayo. Destructive thoughts that obstruct God's word to work in our life. Madandanagan tayo. Actually, no, adalan tayo ito, which is actually chapter 4. Iti libro, iti Matthew, what does it mean as Sabbath of the Lord? You think nothing. You consider no one more important than God in His presence. That is the meaning of Sabbath. That is the meaning of worship. Pero pag andito ka at ang iniisip mo ay yung bahay mo, yung trabaho mo, yung anak mo, yung pamilya mo, they become your idols. Kastanto, itibaga tayo kinaapo Diyos, where have we sinned? God will point to us that even though nakaupo tayo dyan, nakikinig ka, you are listening, but you will not do them. You will not obey. Why? Because sa bunganga ka lang, magaling. Amen? Ito yung problema kada tayo. Nung lagi po niyo, japunan ni Jeremiah, in spite ka na countless warning na, they imprisoned him. Kahit na nga saon, binago wala da, yung saon niya po Diyos. Kahit na nga saon, gagayin yung kapsat, gagayin na saon niya po Diyos, kaya kasaban ni Jeremiah, inalan na kitita tita tao, kaslada mo lang na imbalog, yung saon niya po Diyos. Imbis kay kargada dyan puso da, gaputa ibalog da, hantagol nga mamati, dahil pagbagan ni Jeremiah is totally opposite dyan kayag da. Apay nalalay tayo ng biya po Diyos, sige ba? Nalalay tayo kanini, nagplano, nung plano niya po Diyos. Amot tayo kanini, mapasamak no bigat, kuray no malam. Inyek kunanay jay, may salang ti makamu, ngam saan tayo pala na agdayaw, na nagbabiguan. Dahil ito itima tayo. Hindi magbaga tayo mamaya. Magbaga tayo na pigsa. Ibagbaga tayo mapag-asa tayo. Saan ko nga ibagbaga na jay kinagagit mo, pag-awan ti Servina, haan, actually, kunana jay Biblia, dakdakkel iti tiyangsa, iti may sanga ng gagit nga progreso, kad awan pulos tiyangsa na iti sabot nga progreso. Do you agree? Nung pangaasi yo, kadayta nga kinagagit yo, bigbigang nga niya po Diyos ti magititin ka ti akinini. Ti abilidad. So the first point ay dito ay there must be willingness, and then secondly, there must be watchfulness. Isu ka dyan, manners tayo, dyan attitude tayo. Kitang tayo kakapsat, uray na gito dyan people, I keep on reminding them, han ka na imay nga nag-eskwila dito, tapno, no ag-eskwila ka, importante dyan, kuna tayo dyan na, yan naging activities dyan eskwila. Importante
ka jay deta Pandorya, importantikin ka deta Taekwondo, importantikin ka deta nyaman nga sports nga dalita. Gymnastic na lang kasi may pag-asa kang mag-gold. Kasi pag Taekwondo wala, bakit na kadagada nga dadakkel kang napangaya. Boxing na lang kada pag-asa mag-milyonaryo. Maunti ka dyan, sport dita, eskwelahan. Nung nagyada di pag-ibibusan nyo, saan nyo may papakit i-finish? Dagito'y da iti warning, kangayon ko ay bagbaga ka dagito'y da ngayang tipo. Tapi attitude mo tata, it will actually define your attitude in a near future. Kung saan mo ay papating at serve kiniya po Diyos in your student life, you can never serve Him in your professional life. Kaduti nakita na yung people na yun. Ang langmot nga katangan ni Rugyante, ti BYI, uray hindi pala. Sakti na rugi, ti BYI dita ni Panto High School. Yung nagado na dito, umuna nga bunga na. Ngam, saan da nga, inpapati nga nagserbi, kiniha po Diyos, nagbalila nga, jumping board da, na ito nga simbahan, tapno may bagada nga namati da. But after nga nagbalinda na professional, they went on their own life. As kunas kada kayo, dagito'y dahil isinaay mi, akas mga kasarap. Dagito'y dahil iti, isang sangitan mi, apay nga nga ako Diyos, but this is part of our life. We do not need to be discouraged. We must move on. Kasi na, kada gito'y da, hindi ko na niya ako Diyos kinisigil, makita da, da ito'y pito nga illustration tingka, kung na niya ako Diyos. Nakita kay ti 390 days, hindi nakita kay ti 40 days, on the other side, katong sa lutsunod ti tatawagin ka, dayta iti number, iti tawon, nga suffer kayo. Kapo iti basol, with iniquity, wickedness you. Hindi ati kuna na dyan. Uray no aramidam na ito'y Ezekiel. Ezekiel! Ezekiel! At iluwagay mo nga Ezekiel daw dito'y. Uray aramidam na ito'y Ezekiel. Ibagak kita, saan na nga mamati kang sila? Kung kita ano kagayon king kakabsat, ni Ezekiel, saan na nakarelay kay resulta, nakarelay kay faithfulness na, jay command niya po Diyos. Jay willingness na nga mag-obey jay command niya po Diyos, saan nga jay bunga, itibagana. Hindi ka jay mag-obey kiniya po Diyos. Nung kada tayo, kaya tayo nga makita, doon niya tayo mapasamak ng bigat, sa tayo to ang obey. That is not faith, that is not obedience, that is not faithfulness. That is actually wickedness. Tagay natin, ginawat ni Johanan, hindi ni Jeremiah. Apay naman, kilaban tayo. Anya tayo natin magpasama. Patukunan ni Jeremiah, haan tayo mga ba? Nasasayaan lang, nag-surrender tayo. At maipaladaw tayo ni Jay Babylon, ngam gapo iti mercy niya po Diyos, kan iyonor na, Jay promise na, nga sana nga may bayang na tayo, at subli tayo tumanan dito. But the people laugh at him. Isumod lang kini Ezekiel. The people laugh at him. Willingness, watchfulness. It is last point tayo is wisdom. Kanya iti wisdom iti namati, it is obey God and have fear in Him. Ada ka iti wisdom kadate. We know shrewdness kada kadate. Shrewdness. Nalain ka nagbirok ti pagkwartahan, nalain ka yanyaman nga kinumpurni. Nabandag na, masano ka nga makinabang sa pamamagitan ng pawis ng ibang tao, pero hindi po yan wisdom. Shrewdness is actually wickedness and iniquity. Kung kayo kita dito yung kakapsat, di ko na dito. EJ verse, kuna na verse 17.
Yet the children of thy people say, the way of the Lord is not equal, but as for them, their way is equal. Dito iti wisdom, iti tao. Unfair niya po Diyos. Iti ipopronounce ni Ezekiel, ikagkagdan na iti judgment, anya ti kunana dyan, iti may sana managbasol, no nangaganda jay warning, jay trumpeta iti panagbabawi, kag nagbabawi isuna, saanin nga makita jay basol na, no dikat, jay repentance iti kita iti Diyos. Ngam iti maysa nga righteous, kag nagbasol to, ngam saan nga nagbabawi, natay isuna jay basol na, then, death will be upon him or he will die. And then, kung nakagito'y da, unfair niya ako Diyos ah. Diba, di magwa kada kayo nga, iti kasirib, iti kristyano tata, ura at bakislay na tata, ano, umaknanak to, sakto at sublingin niya ako Diyos at paka-faithful ah. You can never dictate what happens tomorrow or the next day after tomorrow and the next other days. And do you think God will accept you back if that is your attitude? Can we outsmart God? Sige man. Nakasya ti attitude tayo eh. Gatangon pa iti dito eh. Maalak pa iti kastoy. Gastusok pa iti kastoy. Sa tuwito ti para kiniapo Diyos. You can never outsmart God. No wonder God is collecting what we have robbed from Him in ways and means we do not like. Ganito dahil ibanag kakabsat. When the righteous turneth from his righteousness and committed iniquity, he shall die thereby. But if the wicked turn from his wickedness and do that which is lawful and right, he shall live thereby. This is all about repentance. Yet they say the way of the Lord is not equal. O house of Israel, I will judge you everyone after his ways. So mahirap mong marunong. It pays to submit, just as Ezekiel submitted before. Imagine, ni bakit na ako na matay ni bakit mo ija exile. Kung saan mo na maibantay. Kasla, dagay pa na kaibantay, nararamidan yung ija iliw na dahil. Kung damagan ko titang tao na itakin ka, natin ko na dito iti mapasama kada tayo. Ado iti matay kada tayo ng gapu iti abuso. Hanggang suda nga marispitan at may isang minatay. Yet these people did not believe him. Unay na napasamak mismo kini-Ezekiel, dinapat him. Kasnamat lang kini Hosea. Asawahan ni Gomer, ako na niya ako, Diyos right? Sino ni Gomer? May isang apo. May isang agbaybayad. Tapno lang masatisfy itilas na. Natikunan niya po Diyos, mas may mayat pa dagay duma, ta isuda iti mabayadan, ngam ni asawam, isuti agbayad. Tapno lumubunda. Imagine. So ako na kada kayo, the most brave among the prophets is Hosea. And yet to obey God. Even though para kanya na insulto ni Jai. May ikat na kinalalaki na ijay. Nabilagladawan na, nadaytati, tsurayo, kunan niya ako Diyos, bawaan ni Hosea. I married you, but you were adulterous before me, sabi ng Panginoon. Kunan ko na jay, surutang ni bakit mo nga ni Gomer, kat mapan mo sublian na ta, kat ipakita ang kinyada, ibagam na gito ng tao, nakasjayak ka na kayo, uray madayo kayo kinya, surutan kayo na ta, isubling to. That is the promise of restoration in hope. So ito yung nagsaka ka sa God's worker, there must be willingness. We are not forced upon. There must be watchfulness. That is alertness. Hamon di mapaspasama. That everything is by the grace of God, by His mercy. And then, ada ko nga kanatayo dyan wisdom. Haan nga dyan, kung complain, saan nga dyan, murmur, saan nga dyan, pabasol. Kada tayo tinaglaka nga ramidon,
Titunggal may sa kada tayo, when things are not doing right, we look for someone to blame. Sampai kumata sa ang Diyos. As God's worker, will you be willing? Will you be watchful? And will you exercise wisdom? And Ezekiel is looking for such a man. Wala niya ako Diyos at biro. Because later on, wala na dyan, at biro ka, who will stand between the gap? Pero sabi ng aklat ni Ezekiel, he find God. Nabirok niya ako Diyos kada tayo kata. Will there be one? Will you say today, dear my Lord, I am willing. I will be watchful. And give you the magdal tayo. Masidog ka kadikin niya ako Diyos, kung walang kintuan na sa ako Diyos. Let me be your worker. Tahan ka siya kibos. Siya kita ako Diyos. Magayin ako ngayon. Tagayan ko. Balik itinaglabas na dato magulang kong tawin. Kami tinatoy nagsaka. Kami tinatoy nga daw forgive me. Let me be your servant. Let me be your slave. So di ko na ni James, the Lord's brother. I am a slave of Christ. Para kayo may katanya, di may baga. We're going to pray to the Lord today. Then bukin niya their willingness. Saan nga diyay hesitation? Saan nga diyay doubt? Saan nga diyay nagadado? Pailan, iti mapangko. Dawad-dawagan, we no doubt. Kundi-kondisyon kin ka sa Diyos. But give me the heart that is willing. And make me watchful. And I will do my best to become a watchful believer. A watchful worker. Taya ko, ipanunod ko, itiwalik, tiyaramik. Hanap ko pa'y man na sumardin. At bakasyon, wino balik na sa doon. At bakislay, wino abiyag itibaso. Kaya po tayo tinbukin niya itiwisdom na mga amiris no niya itimayan. Pero mangliklik no niya itimayan. Can you pray to the Lord today? Will you kneel before Him as we go to the Lord in prayer? We have a few minutes to pray. Sampai kumata sa aming mga salamin. Ipagamit niya ako, Diyos, hear my Lord. You are looking for a worker. I am willing. I will be watchful. And I will exercise wisdom. Sampai kumata. Kaya tayo di karigagay tunggal may sa kanan. Amu tayo, nagpakumbaba, nagpabawi, dumawat iti pamakawag, sangwanan iti Diyos. Kaya pinabagbanag na nagkamalitin, nagbasol tayo kung nagkurang. Awan iti kamayatan nga lugar na pagkaranagan, kundi ito'y magundaw. Confession must be made in the church of God. Before restoration will happen. Because after restoration comes the blessing. The blessing starts in the house of God. Ako Diyos kung naray tayo, wala ito'y kalitan. Amog, iti sasadin mi, iti sangwanam. Mabayin kami una, yakas may sang simbaan. Pulmiot ng suwan niya. Hindi nga makita na ito, hindi nga amuan na sulpot kami gaya, yung tipanang kita mi, nasimpot kami. Sabi nga makita, iti nasulpot mi, gaputa ipapapati mi, ti amu niya ako. Yung mga asin, tinpo iti. Siyang sapay kada kami nga, kalbayo. Tunggal may sa kumakada kami, kat kasladag ito'y da ngayang people continues. May birong dan, pasalud ang agserbi. Umayda ako Diyos, na awan iti complaint, magmagnada, uray awan iti lumad na. Tinaduma, magpasaka pa, matuduan ka. Mapay na ito'y na
kaunan. Adu-adu pa lang, hindi rason. Napuna rin ako Diyos, mabait kami unay. Maladingitan kami, di kasasaad mi, akas may sa simbahan, may sa pamilya, pakawadod na kami ako. Doon ko maitipod nga pamati, at kung namin dyan, kakasla ka na gitidang obding. Nanonood ng mga ganda nga bilin kang trabaho, si papakumbabada nga mga rami kang mga sulok, tas dyan kumatiyaw ni Kanya. Handa dyan willingness. Handa di panangkita ako Diyos. Kung saan niya, ibabay ni kinagan. Panagbantay niya ako Diyos. Ipanagsaumi, iti aramid ni, iti relasyon ni, nanguruna ko siya. Sabay ko mga ako Diyos, saan mo nga? Ipalubos na foolishness, kinamaan, kinatangsit, with no pride, iti kanayon ng mga bakadakan ni. Sabay ko mga ako Diyos, iti detoy nga mundaway, isurinder mi ka dito'y daan ko Diyos, kinasulpod mi, kinatangsit mi, kinalasod mi. Bilukod mi ako Diyos, kung karigagayat mi, itinista mo. Kayso kung mga manitaulo kada kami, kaslakin ni Isikil at Diyos. Naibabay ni Suna, napukawan ni Suna, nagrigat ni Suna, kung saan nga di resulta, ang balin nga nabunga, ang balin nga blessed with the prosperous, nga isuti ang mumi ako Diyos, nunigad diya pa ng tungkal na ikisaong, isuti ay iti wisdom. At dahil tamang kumay iti wisdom, na umay ka lang. Siri pa ako Diyos, itong maysa na may magbagangan naman. Pangasin ako Diyos, tinggong na ito'y napakasin ni uray man iti panagawid, at ito'y dala nagdimong tata, sika iti kumuyog, at subli kami manin malamdama, na mangkumplito, iti may sangal daw, na gaydayaw iti nasantuan na natin. Yamayamanin mi ako Diyos, iti ito'y nga biyasa, iti ito'y nga salunat, iti ito'y nga salunat. Kumanayin iti ako Diyos, kapag may kang kami manin, iti baro nga bigpasa, baro nga biyak, at baro nga tsansa. Surot iti pagay. Maasim ako Diyos. Yung na kami, gawatan mi, iti pananidaulong na ka, iti biyak iti pagmasa. Salamat ako Diyos. I commit these people lang. In Jesus' name I pray. Okay, so, pagkadasan tayo na tingmo sa'yo ni Brother David Galunes. Hangkong-hangko nung ano da nga iyawin. And siguro kapag nung malamdama, basta da nga iyawin. Kaya nakapo dyan yung sir, yawan na ba? Awan damin. Pati ni Ted.